नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी औ काहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जून मास 12 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार शेष कैंप्र शेष राति स्थान यात्रा सिंह बाहिनी आखड़ाशाल महाबला लंगलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी सिमली नुआ गाँ कोणार्क पुरी। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार तृतीय रजनी बंध काटिया निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक चालो देखि जीवा अष्टशंभु को। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी अलसणा चंदनपुर पुरी। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी 23पुर निर्मला बजार पुरी। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी कालिया षंढ यात्रा पड़िया खुंटुबंध नयागढ़। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार शेष रजनी रामकृष्णपुर निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक रावण। यात्रा धूली आज हेउची तार शेष रजनी धुमातपल्ली इंदुपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक चंडाशक। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी सिमर पंचुदल पड़िया खोर्धारे। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार शेष रजनी जयपुर महांगा कटक रे। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी काटेणीपदा यात्रा पड़िया खंडसाही निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउची तार शेष रजनी पटणपुर डेलांग पुरी। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेगला कि। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी दर्पनारायणपुर नयागढ़। आजिर नाटक हाइदर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार तृतीय रजनी बारगड़िया जगतपुर कटक रे। आजिर नाटक लागुछु काहींकि एते निजर। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार शेष रजनी देउली खोर्धारे। आजिर नाटक बऊ। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी बुद्धिपड़ा उत्तरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी मार्साघाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कंकाल कांदुची। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी बड़ पोखरी सर बालेश्वर। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा नाट्य मंडप छुट्टी अच्छी। यात्रा श्री विश्व दरबार छुट्टी अच्छी। यात्रा मंच मयूर गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी कादुआणी मुरुड़ा मयूरभंज। आजिर नाटक सिंदूर हजिला शुभ राति रे।
ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କରିମୂଳ ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନାରୀଗାଁ ଡିହକୁଳା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭୀମପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବଉଳାଙ୍ଗ ନୂଆହାଟ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାବଣୀ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସରସଦା ପାଣିକୋଇଲି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିଦାଣ୍ଡ ସାହି ପାଣିକୋଇଲି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାନୁଗଞ୍ଜ ରେମୁଣା ଗଇଲେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେତଗଡ଼ିଆ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2024 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ମହାବଳା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2024 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ରେବତୀନଗର ବଡ଼ଧାନପୁର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2024 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁର। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2024 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଲିଅନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2024 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2024 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ବାରଗଡ଼ିଆ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2024 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ବେଣାଗଡ଼ିଆ ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 18/6/2024 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଗଲେଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2024 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦୁପାଟଣା ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2024 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2024 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କୁଆଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2024 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଗଣ୍ଡରପୁର ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2024 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2024 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
জয় জগন্নাথ।